बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकीका ना करने का अंजाम। अकीका करना क्यों ज़रूरी है? अकीका शरई इस्तिलाह में नौमौलूद बच्चा बच्ची की जानिब से इसकी पैदाइश के 7वें दिन जो जानवर ज़िबा किया जाता है इसे अकीका कहते हैं। अकीका करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से सही और मतवातिर अहादीस से साबित है। अकीका ये कि ज़िंदगी की इब्तदाई सांसों में नौमौलूद बच्चे के नाम से अल्लाह तबारक व ताला से इसका तकर्रुब हासिल किया जाता है। इसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से बाज़ परेशानियों, आफतों और बीमारियों से राहत मिल जाती है। बच्चे की पैदाइश पर जो कि अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है, खुशी का इजहार भी हो जाता है। अकीके की दावत से रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब के दरमियान ताल्लुक बढ़ता है, जिससे इनके दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है। नाजरीन, अकीका करने का तरीका क्या है और जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए बच्चे और वालिदैन को क्या सजा मिलती है? नाजरीन, जब बच्चे की पैदाइश हो तो पहले इसे गुस्ल देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर साफ कपड़ा पहना दें। इसके बाद इसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहला दी जाए। अगर कोई मर्द या बच्चा अजान कहने वाला ना हो तो औरत भी अजान कह सकती है। फिर 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए। अकीके के लिए 7वां दिन बेहतर है और 7वें दिन ना कर सकें तो जब चाहें कर सकते हैं, सुन्नत अदा हो जाएगी। बाज़ ने ये कहा है कि 7वें या 14वें या 21वें दिन यानी 7 दिन का लिहाज रखा जाए, ये बेहतर है। और याद ना रहे तो ये करें कि जिस दिन बच्चा पैदा हो इस दिन को याद रखें। इससे एक दिन पहले वाला दिन जब आए वो 7वां होगा कि मसलन जुमे को बच्चा पैदा हुआ तो जुमेरात 7वां दिन है। लड़के की तरफ से 2 बकरियां या बकरे और अगर गुंजाइश ना हो तो एक बकरा भी किफायत करेगा। या बड़े जानवर में 2 या 1 हिस्सा ले लड़की पैदा हो तो एक बकरी या बकरा या बड़े जानवर में एक हिस्सा और अकीके वाले दिन बच्चे का सर मोंड कर इस पर ज़ाफ़रान मल दें और खतना करा दें। हजरत उम्मे कर्ज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के की तरफ से 2 और लड़की की तरफ से 1। जिसके यहाँ कोई लड़का या लड़की पैदा हो तो बेहतर है कि 7वें दिन इसका नाम रख दें और अकीका कर दें। अकीका कर देने से बच्चे की सब बलाएं दूर हो जाती हैं और बच्चे आफतों से महफूज रहते हैं। बच्चे की परवरिश इसके अकीके से बंधी होती है, यानी कि अकीका होगा तो अच्छी परवरिश होगी, यानी अकीका बच्चे के दीन की सलामती का जामिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे के लिए अकीका है, इसकी जानिब से जानवर ज़िबा करो और इससे गंदगी के बाल दूर कर दो। दूसरा मफहूम यह है कि बच्चा रहन रखी हुई चीज़ की तरह है। जिस तरह कर्ज अदा करके रहन छुड़ाए बगैर इस चीज़ से इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, उसी तरह बच्चा गोया रहन में रखा हुआ है। और एक मफहूम ये भी बयान किया गया है कि जिस बच्चे का अकीका नहीं हुआ और वो बचपन में मर जाए तो वालिदैन के हक में सिफारिश नहीं करेगा। जैसे कर्ज अदा ना करने की सूरत में रहन रोक लिया जाता है और वापस नहीं किया जाता, उसी तरह अकीका ना करने की सूरत में बच्चे को वालिदैन की सिफारिश से रोक दिया जाएगा। इलामा इब्न कैम ने इसके मानी ये बयान किए हैं कि अकीका शैतान से हिफाजत का सबब है, इसके बंधन तोड़ देता है और इसके असरात को कम कर देता है। इसलिए अहादीस से ये मालूम होता है कि शैतान बच्चे की पैदाइश के वक्त इस पर अपना असर डालने की कोशिश करता है और अक्सर लोगों पर असर डालने में कामयाब भी होता है। जैसा कि कुरान की आयतें इस पर शाहिद हैं, तो अल्लाह ने इसके असरात से बचने के महफूज रहने के लिए वालिदैन को ये तदबीर बताई है कि इसकी तरफ से जानवर ज़िबा करो।
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کر لے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ عقیقے کے لیے افضل دن 7واں دن ہے اور 14ویں اور 21ویں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقے کا وقت تو بچے کی پیدائش سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بالغ ہونے تک کسی نے اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا تو بچہ اپنی طرف سے تو کر سکتا ہے، اس کی طرف سے کوئی نہ کرے اس کا وقت ختم ہو گیا۔ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکری یا 2 بھیڑ اور لڑکی ہو تو 1 بکری ذبح کریں۔ یہ قربانی کی گائے میں لڑکے کے واسطے 2 حصے اور لڑکی کے واسطے 1 حصے لے کر اور سر کے بال منڈوا دیں اور بال کے وزن کے برابر چاندی یا سونا تول کر خیرات کر دیں، اور لڑکے سر میں زعفران لگا دیں۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو جب کرنا چاہیں 7ویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے۔ یہ جو دستور ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر اسطرا رکھا جائے یعنی نائی سر مونڈنا شروع کرے فوراً اسی وقت بکری ذبح ہو، یہ محض رسم ہے، شریعت سے سب جائز ہے۔ سر مونڈنے کے بعد ذبح کریں یا ذبح کر کے تب سر مونڈیں، بے وجہ ایسی باتیں تراش لینا برا ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں تو اس کا عقیقہ بھی درست نہیں، اور جس کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کریں، چاہے پکا کر بانٹیں، چاہے دعوت کر کر کھلائیں، سب درست ہے، اور عقیقے کا گوشت سب کا کھانا درست ہے، یعنی دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ وغیرہ۔ علماء نے عقیقے کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، جس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح دعا سے اور حج ادا کرانے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، گویا یہ ایک فدیہ ہے جو بچے کو پہنچتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ بچے کے سر پر عقیقے کے جانور کا گوشت ملتے تھے، یہ بری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ قرآن کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رہے گی، تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی، تم قرآن میں خود کو ڈھونڈ کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانی کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔